حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں، برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم حاضرین، آج اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے نیا سال اور اسلام۔ در حقیقت گھڑی کا ایک ایک کانٹا، گزرنے والا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور ہر سال ہمیں یہ دستک دے رہا ہے کہ گزرنے والا وقت گزر چکا ہے، آنے والا وقت آنے والا ہے۔ یہ گزرا ہوا سال، یہ گزرے ہوئے مہینے، یہ گزرا ہوا ایک ایک سیکنڈ ہمیں
یہ دستک دے رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں یہ دستک کے بارے میں ارشاد فرمایا. کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. یہ دستک یہ ہے کہ بندو یاد رکھو تمہارا گزرنے والا ایک ایک لمحہ تمہیں اپنی موت کے قریب کر رہا ہے. تمہارا گزرنے والا ایک ایک دن، گزرنے والا ایک ایک سال، گزرنے والا ایک ایک لمحہ تمہیں قیامت کے قریب کر رہا ہے. رب تعالیٰ نے کہا کہ قریب ہے قیامت، حساب و کتاب کا وقت قریب آنے والا ہے، اور لوگ ہے کہ بڑے غفلت کا شکار ہے. اس بارے میں ڈسکس کرنا مناسب ہے ہی نہیں کہ اسلام نئے سال کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. اس بارے میں گفتگو کرنا مناسب ہی نہیں ہے کہ کیا محرم سے اسلام کا سال شروع ہوتا ہے تو کیا محرم میں نئے سال کی مبارکباد دی جائے. جنوری کے سال کو ہم نہیں مانتے. اس بارے میں گفتگو کرنے سے بھی اہم یہ ہے کہ یہ گزرنے والے سال جو گنتی کے لحاظ سے ہم گن رہے ہیں، ہر سال گزرنے والا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے بندو سمجھ جاؤ، بندو سدھر جاؤ، بندو اللہ کو منانے والے بن جاؤ. آؤ اب بھی وقت ہے، یہ آخری موت کی ہچکی آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے ہو جاؤ. آؤ آج کے نشست کے اندر بہت ہی اہم مدوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے آپ کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کے لیے سنیے یہ بیان، تاکہ آپ کی میری زندگی کے اندر ہر جمعہ جو بیان سنا جا رہا ہے تھوڑا عمل میں اضافہ ہو سکے انشاءاللہ. مدینے کی مسجد ہے، صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ عینی شاہدین آنکھوں سے دیکھا حال بیان کر رہے ہیں. ایک شخص آیا ہے، ایسا آیا ہے بڑے سفید کپڑوں میں آیا ہے، پہچانتے بھی نہیں، مسافر بھی نہیں لگ رہا ہے. مسافر ہوتا کپڑے میلے کچیلے ہوتے، بال پراگندہ ہوتے. ایسا صاف و شفاف انداز میں آیا کہ نبی کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا. اس نے سوالات کیے، نبی نے جوابات دیے. اس نے سوالات کیے اور نبی نے جوابات دیے. دو پہلے سوالوں کو چھوڑ کر تیسرے سوال پر آنا چاہتا ہوں. پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے، دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے. اس نے تیسرا سوال کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آنے والی ہے. محمد الرسول اللہ نے محمد الرسول اللہ نے اسے جواب دیا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اللہ اکبر. ادھر فرشتوں کا سردار، ادھر نبیوں کا سردار، اور کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی معلوم نہیں ہے. لیکن نبی کریم نے کہا ہاں قیامت سے پہلے ہونے والے یہ معاملات ہوں گے، جب یہ تم دیکھ لینا سمجھنا کہ قیامت قریب ہے. اور قیامت سے بھی قریب ہماری زندگیوں میں کیا ہے معلوم؟ ہماری موت ہے. وہ جاننا اور سمجھنا ہے آپ کی میری زندگی کے اندر کہ نبی کریم نے 1400 سال پہلے جو نقشے کھینچ کر جو تصور ہمارے سامنے پیش کیا تھا، کیا وہ تصور آج ہم کو نظر نہیں آ رہا؟ ابھی اندازہ نہیں ہوا کہ قیامت قریب ہے، ابھی سمجھ نہیں آیا کہ قیامت قریب ہے. کیسی ہماری زندگی کہ ایسے غفلت کے شکار کہ صبح سے شام تک صرف دنیا کا لقلقہ لگا ہوا ہے، صرف دنیا کی چاہت لگی ہوئی ہے. آؤ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قیامت کے نشانیاں ہم کو بتائی ہیں، قیامت کے جو بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے، وہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آؤ ذرا دیکھو، اللہ تو کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قیامت قریب ہے، حساب و کتاب کا دن قریب ہے، اور بندے ہیں کہ غفلت کا شکار ہے.
کیا قریب ہے کیا قیامت؟ کب سے 1400 سال پہلے آیت نازل ہوئی، اور کیا یہ قیامت قریب ہے کیا؟ کیا حالت ہمیں بتاتے ہیں قیامت قریب ہے کیا؟ کیا قیامت کا علم، کیا قیامت کے بارے میں اللہ ہمیں آگاہی کر رہا ہے؟ آؤ ذرا یہ حدیثوں کے جو ہے نا ضمن میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ایک دور آئے گا زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا، تم دیکھو گے زمانہ ایسا سکڑ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ کنجوسی عام ہو جائے گی اور قتل عام مچایا جائے گا۔ کیا زمانہ قریب ہوگا؟ کیسا زمانہ قریب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، مسند احمد ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ زمانہ قریب ہو جائے۔ پوچھا گیا زمانہ قریب کیسے ہوگا؟ نبی کریم نے کہا، تمہارا ایک سال ایک مہینے جیسا ہو جائے گا، تمہارا ایک مہینہ ایک ہفتے جیسا ہو جائے گا، تمہارا ایک ہفتہ ایک دن جیسا ہو جائے گا، تمہارا ایک دن ایک گھنٹے جیسا ہو جائے گا۔ کیسے؟ کہ سوکھے پتوں کو جلا کے اس کی راکھ بنانے کے لیے جو لمحے لگتے ہیں، ایسے تمہارے دن گزر جائیں گے۔ ذرا سوچو، ذرا سمجھو، کیا یہ نشانی اب ظاہر نہیں ہو گئی کہ سال با سال ایسے گزر جا رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے 10 سال پرانا واقعہ ہے، گننے پر لگتا ہے کہ پرسوں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اقترب للناس حسابهم، کیا قیامت قریب ہے؟ ذرا سوال کرو بار بار، ذرا سمجھو، اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ یہ دنوں کا تیزی سے گزر جانا، یہ سالوں کا مہینوں کا تیزی سے گزر جانا کیا بات کی دستک دیتا ہے کہ آؤ لوگوں سنو، وہ حساب و کتاب کا دن قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان سمجھتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن، قیامت کا دن مسخرے پنے کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ مذاق مذاق میں قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی کہہ رہے ہیں 2024 میں 26 میں قیامت آ جاتی، مسخرہ پن کر رہے ہیں قیامت کے ساتھ۔ یہ قیامت کیا ہے معلوم آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد سے نماز پڑھ کر اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ کہا، عائش بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، کیا تکلیف ہے؟ کہا، یا رسول اللہ قیامت کا دن یاد آ گیا اس لیے رو رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ وہ کہ جن کو قیامت یاد آئے تو رونا آئے، اور آج کے بدقماش بے علم اور جہالت میں مبتلا لوگ قیامت کا ذکر ہنسی مذاق میں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم دعا کر رہے ہیں، حساب و کتاب کیا ہے سمجھتے ہیں؟ رب کا حساب کیا ہے اندازہ ہے کیا؟ نبی کریم دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دیا، اللہ آسان حساب لے۔ اما عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ آسان حساب بھی کوئی ہوتا ہے کیا؟ کیا آسان حساب؟ کہا، عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ بندے سے سوال ہی نہ کرے، یہ آسان حساب ہے۔ اللہ اکبر۔ حساب و کتاب کا دن قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور ہم کو مذاق سوچ رہا ہے قیامت پر۔ یہ گستاخی ہے، رب کی شان میں گستاخی ہے کہ کوئی شخص آ کر یہ کہہ دے کہ اب فلانے مہینے فلانے سال میں قیامت آنے والی ہے۔ مفاتیح الغیب 5 ہے، صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے نا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مفاتیح الغیب 5 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا ہے۔ مفاتیح الغیب کہتے ہیں 5 باتوں کو۔ نمبر 1، قیامت کا بھائی یہ کوئی نہیں جانتا۔ ذرا اصلاح کرو لوگوں اپنی، ایسی بات اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے ڈرو کہ جس کا علم فرشتوں کے سردار کو اللہ نے نہیں دیا، جس کا علم امام الانبیاء کو اللہ نے نہیں دیا، اور آج کا کوئی بندہ آ کر کہتا ہے 26 میں آتی ہے قیامت، فلانا ٹائم پہ قیامت آتی ہے، یہ گستاخی ہے اصل میں۔ 5 باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ نمبر 1، قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم۔ نمبر 2،
بارش کب ہوگی کسی کو نہیں معلوم. آج محکمہ موسمیات ہے نہیں, ویدر فارکاسٹ کرنے والے بولتے نہیں بارش ہونے والی, ہوتی کیا ہر بار نہیں معلوم اللہ کے علاوہ کسی کو. کبھی بولتے بارش نہیں ہوں گی, بارش ہو جاتی. کبھی بولتے بارش ہونے والی ہے, بارش نہیں ہوتی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک دفعہ بارش ہو کے بہت پانی آ گیا تو ڈسکشن ہوا چھٹی دے دینا اچھا تھا بول کے بولے. پھر ایک ہفتے کے بعد پھر سے ویدر رپورٹ آئی, پھر بارش ہونے والی ہے, پہلے چھٹی ڈکلیئر کر دی, بارش نہیں ہوئی. بارش کب ہوگی کسی کو نہیں معلوم. نمبر 2. نمبر 3, ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. یہ بات کو سمجھو مسلمانوں, لڑکا ہے لڑکی ہے یہ نہیں, مشین میں جا کے دیکھ لے رہی, بچی ہے تو آپریشن کرا کے قتل کا گناہ سر پہ رکھ لے رہی. کل سوال ہونے والا ہے, سب سے پہلے یہ بچیوں کو نکال کر پوچھا جائے گا کیوں ان کو قتل کیا گیا تھا. ماں کے پیٹوں میں کیا ہے کا مطلب کیا ہے ذرا بول سکتے کیا؟ ماں کے پیٹ میں جو ہے بڑے ہو کے انجینئر بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, بولو کوئی بول سکتے کیا؟ نیک بنیں گے, بد ہوں گے, کوئی بول سکتے؟ کوئی, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. نمبر 3. نمبر 4, کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. کتنے نکمے اور نالائق ہے وہ لوگ جو جھوٹے ملا اور مرشدوں کے چکر میں آ کے فال کھلا کے ایسا ہوتا, پیر کو کرے تو ایسا ہوتا, 14 تاریخ کو ایسا ہوتا, آنے والے دوروں میں. جھوٹ ہے سب کا سب, اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا ہے. یہ چوتھی بات ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے, کل کیا کرنے والا ہے انسان کسی کو نہیں معلوم. لوگوں کا فال کھولنے والے, کل بتانے والے بنگلور کے ایئرپورٹ پہ اٹک گئے. بولو, انڈیگو کا مسئلہ ہوا تھا نا, ان کو جانا تھا کہیں پر, کنیکٹنگ فلائٹ تھی, وہ اپنے علاقے سے نکلے, بنگلور گئے, بنگلور سے ان کی فلائٹ تھی, بنگلور تک تو چلے گئے, بنگلور پہ جانے پہ معلوم ہوا ان کی اس کے بعد کی فلائٹ کینسل ہے. لوگوں کا کل بتانے والے خود ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں, کوئی نہیں جانتا کب کیا ہونے والا ہے کل. جھوٹ ہے سب کا سب جو لوگ بیان کرتے ہیں. 5ویں بات, انسان کو موت کہاں آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. مفاتیح الغیب کہتے ہیں اس کو. قیامت کا علم کب آنے والی ہے قیامت نہیں معلوم, لیکن قیامت سے پہلے جو واقعات اور حادثات, جو معاملات ہونے والے ہیں, نبی کریم نے کہا کہ وقت قریب ہو جائے گا, زمانہ سکڑ جائے گا, ایسے گزریں گے جو ہے نا ہمارے دن کہ سال مہینوں کے برابر, مہینے ہفتوں کے برابر, ہفتے دن کے برابر, دن گھنٹوں کے برابر. یہ قیامت کی علامت ہے. یہ 2025 گزر گیا, 2026 آ رہا اور قریب ہو گئے اپنی موتوں کے. یہ 2026 آ رہا, قیامت کے اور قریب ہو گئے. یہ ماننا ہے, یہ سمجھنا ہے, اس پر ڈسکس کرو بیٹھ کر کرنا ہے تو. ایک اور علامت بھی ہے جو اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں. یہ معاملات کو دیکھ کے قیامت یاد کرنا ہے. حساب کا دن قریب آ رہا ہے, قیامت آنے والی ہے. انسان ایسا سمجھ رہا کہ بڑی مہلت کے ساتھ قیامت اس کو دی جائے گی. اللہ اکبر. بڑی مہلت کے ساتھ قیامت آئے گی ایسا سمجھتا ہے انسان. انسان سمجھتا ہے کہ کیا ابھی تو بہت دن ہے, ابھی کیا ہے, ایسا ہے, دن جوانی کے ہے, مستی کرنے کے دن ہے, گھومنے پھرنے کے دن, ایسا سمجھتا ہے انسان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کا ذکر کیا تو فرمایا ایسا ہوگا کہ کھانا کھانے والا اپنی پلیٹ میں کھانا لے چکا ہوگا, ہاں کپڑا بیچنے والا کپڑے کو ناپ چکا ہوگا, جی ہاں دودھ دوہنے والا جانور سے دودھ دوہ کے دودھ نکال کے برتن میں جمع کیا ہوگا. نبی کریم کہتے ہیں وہ پلیٹ میں کھانے والا نوالا بنا کر اٹھانے والا ہوگا, ابھی وہ رکابی سے, وہ پلیٹ سے اس کا ہاتھ منہ تک بھی نہیں آئے گا کہ قیامت آ جائے گی. اللہ اکبر. کپڑا ناپنے والا ناپے گا, ابھی کاٹنے والا ہوگا کہ کپڑا کاٹنے سے پہلے قیامت آ جائے گی. دودھ تو نکالا ہے برتن میں, پینے سے پہلے قیامت آ جائے گی. کتنا وقت لگتا ہے ایک کپڑے کو کاٹنے کے لیے, کتنا وقت لگتا ہے ایک نوالا لینے کے لیے, کتنا وقت لگتا ہے. اقترب للناس حسابهم
वहुम फी गफलतिन मुरिसून। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम देखोगे कयामत के करीब जिहालत आम हो जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा, और क्या, हर्ज आम हो जाएगा। पूछा हर्ज क्या है या रसूल अल्लाह? कहा हर्ज कत्ले आम है, कत्ले आम हो जाएगा, खून रेजी आम हो जाएगी, आम तौर पे लोग कत्ल करना शुरू कर देंगे। आज देख रहे हैं कत्ल के वारदात हर अगले दिन। अच्छा कत्ल तो कत्ल ना, आप देखो ये हर्ज क्या है, कयामत की निशानी क्या है, ये समझो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, इब्न माजा की रिवायत, अल्लाह के नबी ने जब कहा कि हर्ज आम हो जाएगा, कत्ल आम हो जाएगा, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कत्ल तो अब भी हम करते हैं ना, अभी गए हम जिहाद में, काफिरों को कत्ल करके आए, आप भी कत्ल, आज भी कत्ल किए हम। कहा अल्लाह के बंदो हरज का मतलब क्या है कि किसी मुसलमान ने काफिर को मारा, किसी काफिर ने मुसलमान को मारा, ये हरज का मतलब नहीं। क़यामत से पहले हरज जो है ना आम हो जाएगा। क्या मतलब ये है कि मुसलमान मुसलमान को कत्ल करेगा, भाई भाई को कत्ल करेगा, रिश्तेदार रिश्तेदार को कत्ल करेगा। क्या सही में करीब है क़यामत? क्या आज चचाजाद भाई अपने चचा का कत्ल करने से पीछे नहीं है क्या? क्या रिश्तेदार रिश्तेदार का कत्ल करने आमदा नहीं जमीन के झगड़ों में? क्या मामूली मामूली बातों पर भाई भाई का कत्ल नहीं कर रहा है आज? नबी करीम ने कहा था क़यामत से पहले। और कत्ल क्या है क्या अंदाजा कत्ल क्या है? तिरमिज़ी की बड़ी मशहूर रिवायत है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक मोमिन का कत्ल अल्लाह के यहां इतना खतरनाक गुनाह है कि अगर एक मोमिन के कत्ल में ये दुनिया और आसमान की तमाम मखलूक भी मुब्तला है, अल्लाह ये जमीन और आसमान की तमाम मखलूक को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल देगा, सिर्फ एक मोमिन के कत्ल के बदले में। अल्लाह अकबर। कत्ले आम, अफरा तफरी का माहौल है पूरा, बदनज़मी है चौतरफ, इसी को हरज कहते हैं, इसी को हरज कहते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पेशेनगोई की, सही मुस्लिम की रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, क़ुर्ब क़यामत तुम देखोगे ऐसे मामलात होंगे कत्ल के, कातिल को मालूम भी नहीं होगा कि क्यों कत्ल कर रहा है। अल्लाह अकबर। कत्ल की वजह भी मालूम नहीं होगी। और बाज़ रिवायतों में ऐसा भी आया है कि कातिल और मक़तूल दोनों मुसलमान, दोनों जहन्नमी होंगे, बल्कि वली अल्लाह के नबी, कातिल और मक़तूल दोनों भी जहन्नमी। क्यों? कातिल ने तो कत्ल किया और मक़तूल का इरादा क्या था, लड़ाई क्या थी? अगर मक़तूल का इरादा ये है कि ये भी कत्ल करना चाहता था, अल्लाह के नबी ने वाज़ेह अंदाज में कहा कातिल मक़तूल दोनों जहन्नम में, कत्ल आम हो जाएगा। इसी तरीके से एक और मामला हमारी जिंदगी के सामने क्या है, देखो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, सही बुखारी की रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत कायम नहीं होगी कि क़यामत से पहले मेरी उम्मत गुमराह लोगों के नक्शे कदम को कॉपी करना शुरू करेगी। शिब्रम बि शिब्रिम, ज़िराअम बि ज़िराइन, बालिश दर बालिश, हाथ दर हाथ, ये यहूदियों को, नसरानियों को, मजूसियों को कॉपी करना शुरू कर देंगे। आज ये मसला नया साल का उठा है तो ये भी सुन लो कि नया साल किसकी ईजाद है। ये जनवरी के महीने में नया साल मनाना, दिसंबर के महीने में छुट्टियां गुजारना, हाँ ये सारा का सारा गैर मुस्लिमों का त्यौहार है। जाओ तारीख उठाकर पढ़ो, तुम जाओ तारीख उठाकर पढ़ो, ये पैगनिज्म है। पुराने मुशरिकीन थे, पुराने बुत जो है ना बुतों की पूजा करने वाले थे, ये दिसंबर के महीने में अपने देवताओं की पूजा करते थे। अपने जेन्युस नाम बुत जिसके दो मुंह है
وہ जेन्युस नाम बुद्ध के ही नाम पर जनवरी का नाम रखा गया है, उसकी पूजा करने के वास्ते। ये दिसंबर के महीने में आखिरी रात में उसको राजी करने के वास्ते, वो बुद्ध के नाम पर कुर्बानी करने के लिए ये नया साल का जश्न गैर मनाते थे। यहूदियों और मजूसियों का तरीका था। आज मुसलमान नौजवान समझता है अरे भाई हम वो सब नहीं मानते, हम बुद्ध को नहीं मानते। रात में बाइक लेके निकल गए तो क्या प्रॉब्लम है भाई, जरा फिर लेके आ गए तो क्या प्रॉब्लम है, केक खा लिए तो क्या प्रॉब्लम है, जरा विश कर लिए तो क्या प्रॉब्लम है। मुबारक हो तुम्हें, तुम जाओ यहूदियों के नक्शे कदम पर। अल्लाह के नबी कहते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा, जो जिसके तरीके पर होगा, अल्लाह कल क़यामत में उनको उन्हीं के साथ उठाएगा। तुम्हारे वास्ते छोटी होंगी बात, शरीयत के वास्ते छोटी नहीं है बात। आज देखो यहूदियों की कॉपी करना बोले तो इंसान अपने आप को बहुत होशियार समझता, अंग्रेजों की कॉपी करने जाके इंसान अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता समझता। हद तो ये हो गई कि शरई मामलात के अंदर भी, शरई मामलात के अंदर भी, दीन के मामलात के अंदर भी आज मुसलमान गैरों को कॉपी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। निकाह एक इस्लाम का वो उसूल जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए रहमत बनाकर नाजिल किया था, नबी की सुन्नत से निकाह मिन सुन्नती, वो सुन्नत का तरीका आज छोड़कर आज गैरों को कॉपी कर रहे हैं मुसलमान। क्या तरीकों से निकाह हो रहे हैं मुसलमानों के, देखो आज बेदीन तो बेदीन है, दीनदार लोगों पे भी अल्लाह रहम कर दे भाई। नमाज पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, कुरान पढ़ने वाले, तहज्जुद गुजार, रोजा रखने वाले, हज करने वाले, उमरा करने वाले, शादियों का मसला आ गया तो नबी की सुन्नत को छोड़कर हिंदुओं की रस्म, गैरों की रस्म। कुछ दिन से तो कुछ ज्यादा ही तमाशा हो गया। पैसा खर्च हो रहा था वो भी हो रहा था, फजूल खर्ची हो रही थी वो भी हो रही थी, दिखावा हो रहा था वो भी हो रहा था, सब कर रहे थे। अभी कुछ दिन से नया तमाशा हो गया। तमाशा ये हो गया दूल्हा मर्द हजरात में नजर नहीं आ रहा। कहां है रे भाई? नहीं उधर है, जनाने में है। अरे शादी से पहले तो मर्दाने में थे ना, अब जनाने में क्यों चले गए? नहीं जरा एंट्री हो रही, एंट्री किसका तरीका है भैया? एंट्री किसका तरीका है? ये मुसलमानों का तरीका है। प्यारे नबी ने बताया है गैरों को कॉपी करना है, गैरों की मुशाबियत है। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। तुम हिंदुओं को कॉपी करते हो, अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हो। अल्लाहु अकबर। गैरों को कॉपी करना। बाल कैसे रख रही, कटिंग कैसी कर रहा है बालों की, जरा देखो। जरा कपड़े कैसे है, देखो आपके कपड़े कैसे है, सुन्नत के मुताबिक है। आपके बाल सुन्नत के मुताबिक है। वो गैर क्या कर रहा, वो करने पे मर रहे हैं भी। गैर कैसे कपड़े पहना, गैर कौन सा अतर लगाया, इन्हें भी वो अतर लगाता। गैर कैसी कटिंग कराया, इन्हें वैसे बाल कटाता। अल्लाहु अकबर। ये हालात आप देख के फिर रब्बे करीम का ये फरमान देखो कि सही में ही क़यामत करीब है क्या? हजरत तारिक बिन शहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम देखोगे एक ऐसा जमाना आएगा कि वो जमाने में क़यामत से करीब करीब तुम देखोगे कि लोग अपने जान पहचान वाले को सलाम करेंगे, नए आदमी को सलाम नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। आप देखो ये माहौल है नहीं है। ये देखो आप सलाम के मसले में जो सलामती का मजहब था, जो सलामती की दुआ सिखाया इस्लाम, अच्छा मुसलमानों को सलाम भी कर रहा तो सलाम सही नहीं कर रहा। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, ऐसे अल्फाज हैं। यही है अरबी का, यही तलफ्फुज है, यही अंदाज में सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम। अभी उसको बिगाड़ के नए नए तरीकों से, और समझ नहीं कि सलामी है क्या है वो। आप देखो सलाम अलैकुम का मतलब क्या होता,
सलाम अलैकुम का मतलब जरा देखो, पढ़ो जाकर। आजकल चला नहीं अजीब गरीब शॉर्टकट में सलाम, दुआ भी शॉर्टकट में दे रहा मुसलमान। क्या जबान तेरी थक जा रही मेरे भाई, ऐसा कौन सा बोझ है ये अस्सलाम वालेकुम बोलना। सलाम सिखाओ, सीखो सलामती की बात, अपने बच्चों को सलाम करना सिखाओ। अंग्रेजी मीडियम में डाल के अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन अच्छा सिखा रहे हैं, अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं बच्चे, आओ ब्रिटेन के एक्सेंट में बात कर रहे हैं बच्चे, ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहे हैं बच्चे। बच्चों को सलाम करना नहीं आ रहा, अस्सलाम वालेकुम बोलना नहीं आता। आप देखो कभी हमारे पास जो सलाम है, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम सलाम नहीं होता, सलाम नहीं होता सलाम। भाई क्या माना है इसका, मतलब क्या नहीं कर रहा, जरा देखो। कहीं एक बर्बादी की एक वजह यह भी है कि हमारी के बार बार सलामती के बजाय बर्बाद होने की दुआएं दे रहे हैं एक दूसरे को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कुर्बान जाए ऐसे मजहब और इस दीन पर कि जो है ना, दीन किसी को दुआ देने पर भी नेकी देता है। कहा जो ये कहे अस्सलामु अलैकुम 10 नेकियां दी जाती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह 20 नेकियां दी जाती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 30 नेकियां दी जाती है। अल्लाह अकबर। नेकियों की नेकियां, सलामती की सलामती, वापसी में फिर से तुमको वो दुआ दे रहा है, तुम भी सलामत रहो, तुम पर भी बरकतें हो, तुम पर भी रहमतें हो। अल्लाह अकबर। जान पहचान वालों को सलाम किया जाएगा। इस सिलसिले में 2 बातें बताता हूं मैं आपको। नंबर 1, जहां भी मुसलमान दिखे, आप जानते हो ना जानते हो, सलाम करो। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में कहा था कि तुम ये काम करोगे सलामती से जन्नत में दाखिल होंगे। उसमें से एक अमल अफशुस सलाम बैनकुम, तुम आपस में सलाम को आम करो, जन्नत में दाखिल होने का जरिया है ये। जहां भी मुसलमान दिखे आप सलाम करो, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है, जरा मुसलमान दिखो, मुसलमान दिखना भी जरूरी है। अभी आने वाला आ रहा वहां से, कोई उसके ऊपर मुसलमान होने की निशानी जाहिर नहीं, कैसे सलाम किया जाए उसको, यह भी एक बड़ा मसला है आज के दौर का, यह भी एक अहम मसला है। दाढ़ी रखो, तुम्हारी ताकत के मुताबिक रखो, कम से कम सुन्नत के मुताबिक नहीं रख सकते, तुम्हारी ताकत के मुताबिक रखो। जरा होलिया मुसलमानों वाला बनाओ, जरा होलिया मुसलमानों जैसा रखो, ताकि सलामती की दुआ मिल सके तुम लोगों को। जान पहचान वालों को सलाम किया जाएगा। फिर ये हदीस में अल्लाह के नबी ने एक और अमल बताया कि तुम देखोगे कि क़यामत से पहले पहले तुम देख, तिजारत आम हो जाएगी, बिजनेस आम हो जाएगा, और क्या, झूठी गवाही आम हो जाएगी, सच्ची गवाही को छुपाया जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़ुर्ब क़यामत तुम देखोगे कि रिश्ते तोड़े जाएंगे, बार बार रिश्ते तोड़ने की आदत पड़ी होगी इंसानों को। अल्लाह अकबर। क़ता रहमी, रिश्ता तोड़ना क्या है? आज आप देखो ऐसे वैसे वाक़ियात मुसलमानों के घरों में कि छोटी छोटी बातों पर रिश्तों में ऐसी नाराजगियां हैं, सालों साल बीत गए, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे, ना सलाम है ना कलाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान के लिए यह जायज नहीं कि अपने भाई से जो है ना बात बन रखे। अल्लाह अकबर, जायज नहीं है। क्या बात हो गई भाई, छोटी मोटी बातों पर ना, दावत में नहीं बुलाए, बुलाए तो हमको नहीं देखे, उनको दिए हमारे को नहीं दिए, उनको देखे हमारे को नहीं देखे, क्या क्या वजूहात है। जरा देखो, छोटी छोटी बातें, रिश्ते तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। रिश्ते तोड़ना अल्लाह की नजरों में बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में हमें बात मालूम होती है कि अल्लाह ने सबके फैसले कर दिए, अल्लाह ने सारे चीजों के फैसले कर दिए। एक अल्लाह के अर्श से लटका हुआ रिश्ता रह गया, उसने कहा अल्लाह तू मेरा भी फैसला कर दे। अल्लाह ने कहा तो जो तू चाहता है हम वो फैसला करते हैं। रिश्ते ने अल्लाह से कहा अल्लाह जो मुझे जोड़े तू उसे जोड़े रख, जो मुझे तोड़े तू भी उसे तोड़ दे। अल्लाह अकबर। कहा कबूल है, रिश्ते की बात मानी गई। रिश्ते तोड़ने वाले सुकून से नहीं रह सकते, रिश्ते जोड़ने वालों को सुकून से नींद आती है। रिश्ते जोड़ना सीखो। अच्छा, जोड़ना बात आई, बात निकली, जोड़ना तो बहुत दूर की बात है,
ابھی معاشرے میں چغل خوروں کی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا آگ میں گھی ڈالنے والوں کی کمی نہیں ہے؟ اور اکسا رہی اور بھڑکا رہی. شوہر کو بیوی کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف، ساس کو بہو کے خلاف، بہو کو ساس کے خلاف، بھائی کو بھائی کے خلاف، پارٹنر کو پارٹنر کے خلاف، رشتہ دار کو رشتہ دار کے خلاف. معلوم ہو گیا دونوں میں لڑائی ہوئی. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. تم یہ چغل خوری کر کے اپنے آپ کو بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھ رہی، دونوں کو لڑا کے اپنے آپ کو بڑا تم جو ہے نا دانشمند سمجھ رہی. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن تمہارا مسئلہ یہ ہوگا کہ چغل خور کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا. رشتے توڑنا عام بات ہو گئی آج مسلمانوں کے اندر. دو بھائیوں کا واقعہ معلوم ہوا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. گراؤنڈ فلور پر ایک بھائی رہتا ہے, فرسٹ فلور پر ایک بھائی رہتا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا, ہمیں معلوم نہیں, کہا پچھلے 5 سالوں سے, 4 سالوں سے یا 5 سالوں سے ہماری بات چیت بند ہے. 8 عیدیں گزر گئی, 4 رمضان کی, 4 بقرعید کی, کبھی عید کی مبارکباد نہیں, سلام نہیں. 4 سالوں میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہماری. اللہ اکبر. کیا رشتے ہیں ہمارے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اچھا یہ باتیں آپ سمجھو, یہ جو قیامت کی نشانے میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کس پس منظر میں یاد رکھنا ہے کہ 5-6 دن کے بعد سال بدلنے والا ہے. ذرا سمجھو کہ وہ 25 سے 26 ہوگا, یہ علامت, یہ 25 سے 26 ہونا, یہ بات ہمیں دستک دے رہا ہے. تیاری کرنا ہے قیامت کے دن کی. پوچھنے والے نے پوچھا آ کر, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تیاری کیا کرے بھائی, کب آئے گی اس سے غرض مت رکھو, جب آنا ہے تب آئے گی. تمہارا کام, ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرنا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرب قیامت بے حیائی عام ہو جائے گی, فحش گوئی, گندی گفتگو, گندی باتیں عام ہو جائے گی. اور اللہ کو نہ تو فحش پسند ہے نہ تو بے حیائی پسند ہے, اللہ کو ہرگز پسند نہیں. لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے تم دیکھو گے کہ یہ فحش, یہ بے حیائی عام ہو جائے گی, اور یہ بھی تم دیکھو گے رشتے توڑنا عام ہو جائے گا, اور تم یہ بھی دیکھو گے کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ برا سلوک شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. پڑوسی نیبرز بولتے انگریزی میں, نیبرز. ابھی آپ اگر غور کریں تو 2 قسمیں نیبر کی ابھی اس وقت میں ہمارے حیدرآباد کے ماحول میں بول رہا ہوں. ایک قسم وہ ہے جو آزو بازو کا پورا حال معلوم رکھ رہے ہیں, اب تکلیف دے رہے نہیں دے رہے اس میں سے الگ ہے, معلوم رہنا بازو کون رہتے, بازو کتنے لوگ رہتے, کوئی مریض ہے کیا, کوئی ضرورت مند ہے کیا. ایک یہ نیبرز, یہ ایک پڑوسی. ایک اور پڑوسیوں کی سوسائٹی آج کل چل رہی, انسان اس کو پسند کر رہا. ایک ہی فلور پہ ایک فلیٹ میں ایک پڑوسی, دوسرے فلیٹ میں دوسرا پڑوسی, کس کو بھی خبر نہیں ہے انہیں کون رہتا ہے, انہیں کہاں رہتا ہے, انہیں کیا کرتا ہے, انہیں کیا کھاتا ہے, انہیں کدھر جاتا, کچھ بھی معلوم نہیں ہے ایک دوسرے کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل ایک دفعہ آ کر مجھے پڑوسیوں کے حقوق گنانا شروع کرے, ایسا پڑوسیوں کے حقوق گنائے, 1 حق 2 حق 3 حق, میں سمجھنے لگا کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کا حق نہ ہو. اللہ اکبر. یہ پڑوسی کا حق ہے. ذرا آپ دیکھو, ایک دفعہ پڑوسی کو تکلیف دینا بہت معمولی بات سمجھتے ہیں ہمارے پاس. پڑوسی کی ذری غلطی پسند نہیں ہے پڑوسی کو, ایسا ماحول بنا ہوا ہے نا. خالی آپ دیکھو ایک دفعہ ماحول میں اگر پڑوسی کا مکان تعمیر ہو رہا تو بازو پڑوسی کا رویہ دیکھو, اس کے بعد آپ خالی
मकान तामीर हो रहा, कब तक तामीर होगा? क्या 10 साल 20 साल तक तामीर होगा? ताजमहल बना रहा, क्या बना रहा? घर बना रहा ना, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने साल। अब देखो एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के साथ क्या रब्ता, क्या मसला होता है छोटी छोटी बातों पर। सीमेंट आ गई, मट्टी आ गई, कंकर आ गए, गाड़ी आ गई। सब्र करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कुर्ब क़यामत की अलामत है कि पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक किया जाएगा, पड़ोसियों के जो है ना नाहक सताया जाएगा। यह कुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के बारे में यह भी हमें बताया है सही बुखारी की रिवायत में, वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है जिसकी शरारतों से, जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं। अल्लाह अकबर। तुम तहज्जुद पढ़ नहीं, तुम हर 2 महीने को उम्रे को जा रही, तुम रोजे कुरान पढ़ लेते, तुम पहले सबके मुसल्ली है, तुम सब कुछ कर रही, लेकिन अगर तुम अपने पड़ोसी को अपनी शरारतों से महफूज नहीं रखे, पड़ोसियों को तकलीफ दिए, नबी की गवाही है, नबी ने 3 बार कहा वो शख्स मोमिन नहीं। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से एक और अलामत, जरा ये अलामतों को जान के समझना है कितनी करीब है कयामत। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत। हमारे पास मियार क्या है? मियार क्या अच्छा क्या बुरा, कौन सा आदमी अच्छा कौन सा आदमी बुरा, किसको इज्जत देना। अखलाकी गिरावट ऐसी हो जाएगी कुर्ब क़यामत। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ये हदीस में कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान में दुनिया के एतबार से एक शख्स को बड़ा खुश नसीब समझा जाएगा, बड़ा इज्जतदार समझा जाएगा दुनिया के एतबार से, लेकिन वो खानदानी कमीना और अहमक और बेवकूफ होगा। अल्लाह अकबर। कौन सबसे अच्छा है भाई? क्या होशियारी करे मालूम, पैदल थे 500 गज का जमीन बना लिए, महल बना लिए, पूरे बच्चों को उधर भेज दिए, ये कर दिए। ये दुनिया के एतबार से हम देख के कहते हैं इंसान ये समझना चाहिए कि आज दौलत की बुनियाद पर कमीनों की पैरवी करते हैं लोग, बदमाशों की पैरवी करते हैं, बदमाशों और गुंडों को इज्जत देते हैं। क्यों? ये दुनिया के एतबार से। आओ ये कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसीलिए एक और हदीस में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया, मुस्नद अहमद की रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत ऐसे हालात हो जाएंगे, इंसान के सामने बदकारी करने का मौका पेश किया जाएगा। आओ ये गुनाह कर लो, आओ ये बदकारी कर लो। वो शख्स कहेगा मैं बदकारी नहीं करता, तो लोग उससे कहेंगे आजिज है, करने नहीं आता, बेवकूफ है, इन्हें ऐसा समझा जाएगा। आज ऐसा है ना, कोई बच्चा अगर शरीफ हो गया, गाली गलौज नहीं करता, दाढ़ी रख लिया, इन्हें क्या है, कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा समझते, आजिज समझते उसको, मामूली समझते उसको। क्यों? वो गुनाह नहीं कर रहा। आप देखो शराब नहीं पीने वाले, सिगरेट नहीं पीने वाले मामूली समझे जा रहे हैं, मामूली समझे जा रहे हैं। क्या है, क्या जिंदगी इनकी, कुछ भी नहीं। ये कुर्ब क़यामत की अलामत है कि इंसानों को गुनाहों पर लाया जाएगा, गुनाह न करने पर आजिज समझा जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अनस रिवायत करते हैं, तिब्रानी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब तुम्हारा चांद बड़ा हो जाएगा। जो चांद नजर आ रहा है बड़ा हो जाएगा। इंसान पहले चांद को दूसरा समझेगा देखकर कि बड़ा मोटा है ये चांद। कहा अल्लाह के नबी ने कुर्ब क़यामत तुम देखोगे कि चांद तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, और क्या होगा, मस्जिद को लोग रास्ता बनाएंगे, मस्जिद से गुजरेंगे लेकिन 2 रकात नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। आज यही मसला हो गया ना, इंसान जा रहा, जाते जाते क्या वॉशरूम आ गया तो मस्जिद को जा रहा, मुंह धोना है तो मस्जिद को जा रहा, जरा इधर लेटना है तो मस्जिद को आ रहा, लेकिन मस्जिद में आके 2 रकात तहज्जुद मस्जिद पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही। ये कुर्ब क़यामत की अलामत है कि लोग मस्जिद को रास्ता बनाएंगे लेकिन 2 रकात नमाज नहीं पढ़ेंगे। और अल्लाह के नबी ने कहा कुर्ब क़यामत की यह भी अलामत है कि अचानक मौतों का सिलसिला जारी हो जाएगा, कि इंसानों को अचानक मौत आना शुरू हो जाएगी।
آج ہمارا نہیں. دیکھو آپ, ایک ہٹا کٹا آدمی, اچھا بھلا, کوئی بیماری کے بغیر بیٹھا ہوا ہے, ایکسرسائز کرتے, اپنے آپ کو فٹ رکھنے والے, وہ جو کچھ بھی, اچانک یہ اچانک موتیں اس بات کی دستک دے رہی ہے بندے کہ قرب قیامت کی علامت ہے, قرب قیامت کی علامت ہے. اسی طریقے سے حضرت انس روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت تم دیکھو گے کہ شراب عام ہو جائے گی, زنا عام ہو جائے گا. اور ایک اور دوسری روایت حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت تم دیکھو گے لوگ زنا کو, ریشم کو, موسیقی کو اور شراب کو جائز سمجھنے لگیں گے. اللہ اکبر. آج دیکھو زنا کے مسئلے میں اتنا تو چلتا, ماڈرن دور ہے, کسی کی بہن کو لے کے تم پھر رہی ہیں, زنا نہیں ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا غیر محرم کو ایسا ٹچ کرنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں کیل ٹھوک لو. اللہ اکبر. زنا معمولی سمجھ رہی, کس سے ویڈیو پہ بات کر رہی, کیا ویڈیو دیکھ رہی, معمولی سمجھ رہا انسان یہ گناہ کو. زنا بڑا گناہ ہے. قرب قیامت ہوگا, زنا کو جائز سمجھیں گے لوگ, موسیقی کو جائز سمجھیں گے. آج اسلام کے نام پہ موسیقی بجائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. قوالیوں کے نام پہ, نعتوں کے نام پہ ڈھول دف بجا کر اور جو ہے نا موسیقی کے آلات بجا کر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلام ہے. وہ اسلام نہیں ہے. موسیقی حرام ہے اسلام کے اندر, اور شراب کو جائز سمجھنے لگیں گے لوگ. اللہ اکبر. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ابو ابن ماجہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے قرب قیامت لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے. اللہ اکبر. شراب کا نام. آج آپ دیکھو ایک کوئی بازو کنٹری کے مولانا ہے, اپنے آپ کو مفتی بول رہی, لیکن آ کے بول رہی الکوہل پینا جائز ہے بول رہے. اللہ اکبر. شراب تھوڑی ہے بول رہے, وہ وائن پینا جائز ہے وہ بول رہی. یہ رم, وائن, الکوہل جو ہے, یہ شراب, یہ جو ہے نا خمر نہیں ہے یہ بتا رہی. اللہ اکبر. خمر نہیں ہے یہ بتا رہی مولانا ہوتے ہوئے. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ نشے کی چیزوں کو انسان حلال سمجھنے کا فتویٰ دے رہا. اللہ اکبر. نام بدل بدل کر پیا جائے گا. کہا اللہ کے نبی نے کہ قرب قیامت تم دیکھو گے شراب کا نام بدل کر پئیں گے, اور یہ شراب پینے والے اپنے اوپر گانوں کو بجائیں گے, باجوں کو بجائیں گے, اور گانے والیاں گاتی رہی ہوں گی. نوجوانوں ذرا یہ حدیث میں سمجھو, ذرا ایک دن کے واسطے گئے تو کیا ہوتا, ایک وقت ڈانس کلب گئے تو کیا ہونے کا ہے, کبھی کبھی گئے تو کیا ہونے کا ہے. نبی کریم نے کہا شراب کا نام بدل کر پئیں گے, گانے اور بجانے کی محفلیں ہوں گی, گانے والیاں گاتی رہیں گی. اللہ اتنا غضبناک ہوگا کہ یہ ساری مجلس کو زمین میں دھسا دے گا اور ان کی صورتوں کو بندر اور سفروں کی صورت بنا دے گا. ایک خود گئے, دو خود گئے تو نہیں, ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تم سمجھو اس انجام کیا ہے. نیو ایئر کی مجلسوں میں, محفلوں میں جا کے میں کچھ بھی نہ کرا نہیں, تم بھی وہی عذاب کے لپیٹ میں آ جاتے. میرے بھائیوں, یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ ساری نشانیاں اور اس جیسی بہت نشانیاں ہیں ابھی جو آج کے دور میں واضح طور پر مکمل ہو چکی ہے. ہر نشانی ہمیں یہ دستک دیتی ہے. ہر گزرنے والا دن, ہر گزرنے والا ہفتہ, ہر گزرنے والا مہینہ, ہر گزرنے والا سال ہمیں یہ بات کی چیتاونی دیتا ہے کہ لوگوں یہ وقت آ رہا ہے, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. نکلو غفلت کی زندگی سے, آؤ رب تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے. وہ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے, وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے, وہ تو درگزر کرنا چاہتا ہے. آؤ مسجدوں کو بھرنے والے بنے. آؤ میں دعا کرتا ہوں آخر میں کہ الہ العالمین جتنی باتیں حق سچ کہی گئی ہیں, اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو
سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین موت کے آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین دنیا کی محبت کے دلوں سے نکال دے، آخرت کی چاہت دلوں کے اندر پیوست فرما دے۔ الہ العالمین دنیا جہاں میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ہر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما، خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین تو بہترین کارساز ہے، تو بہترین مددگار ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تمام امت مسلمہ کے لیے کافی ہو جا، تمام امت مسلمہ کے لیے کافی ہو جا۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔